بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الصفحة رقم هي 39 mise apprentissage en français السنة الرابعة ابتدائي. Comment poussent les arbres? كيف تنمو الأشجار؟ Donc avant de lire نطرح هذه الأسئلة. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous observez sur l'image? Donc je vois sur l'image des plantes, je vois sur l'image des arbres, je vois sur l'image une forêt. Bien. إذا نلاحظ في الصورة هذا ألاحظ نباتات تنمو وألاحظ أشجار كذلك. Donc je dis, comment poussent les arbres? Ce samedi, grand-père accompagne Naïl et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. إذا هذا السبت جدي رافق نائل وأخوه آدم إلى الغابة للقيام بالنزهة. En arrivant à la lisière de la forêt, يعني بعد الوصول للغابة, Naïl demande à son frère, Naïl طلب من أخيه Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Adam, هل تعرف كيف تنمو الأشجار? Non, répond Adam. Là, أجاب Adam, mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. ولكن أظن أن جدي سيفيدنا. أن جدي سيعطينا إضاءات أو سيفيدنا في هذا الموضوع. Papi, comment poussent les arbres? بوجدي, كيف تنمو الأشجار? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte. الأشجار يا أبنائي يا أولادي تمر بمراحل عديدة avant d'arriver à l'âge adulte, قبل أن تصل إلى النضج أو قبل أن تكبر, يعني قبل أن تصل إلى عمر الكبر أو قبل أن تكبر أو تنمو. Explique le grand-père, إذا يشرح الجد, lesquels demandent en chœur les deux enfants. Donc lesquels, كيف ذلك, demandent en chœur les deux enfants, يعني يطلبوا كيطلبوا يعني الأولاد من الجد مجموعين, كيطلبوا منه مجموعين, كيقولوا ليكيل, يعني بحال كيهضروا مجموعين بالجوقة, يعني ليكيل دوموند اون كور لي دو زونفون, يعني كيطلبوا منه مجموعين كيفاش, ليكيل شنو هما هاد المراحل. Au début de sa vie, في بداية حياتها, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. يعني l'arbre عبارة عن بذرة يعني تسقط من خلال شجرة أخرى, يعني يعني بذرة كتسقط في الأرض من شجرة أخرى كبيرة. Ensuite, بعد ذلك, les racines et la tige se forment, يعني الجذور والساق, la tige كنقولوا الساق هو هذا, هو لا تيج ديال النبتة أو الساق. les racines et la tige se forment, يعني كتكون الساق والجذور ديال النبتة. Au sommet de la tige sort une petite plante, يعني au sommet, في الراس, يعني في الراس ديال هذيك لا تيج, ديك الساق, كيخرج كتخرج واحد النبتة صغيرة qui donnera plus tard des feuilles, كتخرج نبتة اللي غادي تعطي من بعد
les feuilles يعني غادي تعطي أوراق الشجرة les feuilles de l'arbre. En grandissant ملي كتكبر يعني كتكبر la tige devient un tronc. ملي كتكبر يعني داك الساق كيولي جذع un tronc. La tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. يعني l'arbre كتكبر في حياتها en même temps ملي يعني في نفس الوقت son tronc s'élargit. que son tronc s'élargit يعني الجذع ديالها تيغلاض. ملي كتكبر الجذع كيغلاض. الجذع ديالها كيغلط. Merci papi. شكرا بوجدي pour toutes ces explications. على هاد الشروحات شكرا بوجدي على هاد الشروحات والتفسيرات اللي عطيتينا. Rentrons à la maison. ملي غادي ندخل للبيت غادي je vais essayer de dessiner. غادي نحاول نرسم المراحل les étapes de la vie d'un arbre. les étapes ديال الحياة ديال الشجرة دي نايل. قال نايل. donc je relis غادي نعاود نقرا. comment poussent les arbres. Ce samedi, grand-père accompagne Naïl et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. En arrivant à la lisière de la forêt, Naïl demande à son frère Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Non, répond Adam, mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Papi, comment poussent les arbres? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte, explique le grand-père. Lesquels? Demandent en chœur les deux enfants. Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. Ensuite, racines et la tige se forment. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard des feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. Merci papi pour toutes ces explications. En rentrant à la maison, je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre, dit Naïl. Donc je passe à l'explication. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Combien y a-t-il de personnages? Donc, il y a 3 personnages. Naïl, Adam et leur grand-père. هناك 3 شخصيات. نايل وآدم وجدهم. Où grand-père aimait-il ses petits-enfants? Pourquoi? فين دا الجد يعني الأطفال ديالو الصغار وعلاش فين داهم. Donc grand-père aimait ses petits-enfants dans la forêt pour leur expliquer comment les arbres poussent. يعني grand-père جد دا الولاد ديالو الغابة باش يشرح لهم كيفاش تنمو الأشجار. كيف تنمو الأشجار. Donc comment est l'arbre au début de sa vie? كيف تكون الشجرة في بداية حياتها. Donc au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. يعني في البداية ديال الحياة ديالها l'arbre كتولي هي عبارة عن بذرة اللي كتسقط في شجرة أخرى. En quoi se transforme la tige?
ليش كيتحول الساق؟ دونك لا تيج devient un tronc. إذا لا تيج الساق تيولي جذع. الساق تيولي جذع. لي يجي أقرأ وأكتب. Écris le titre du texte. Écris le titre du texte. اكتب عنوان النص. Le titre du texte est comment poussent les arbres. كيف تنمو الأشجار. Relève dans le texte les différentes parties d'un arbre. Donc les différentes parties d'un arbre ما هي أجزاء الشجرة سنستخرج من النص مختلف أجزاء الشجرة. Les différents types d'un arbre sont les racines, le tronc, les feuilles. Les racines الجذور, le tronc الجذع, les feuilles الأوراق. Relève ou bien l'arbre arrête-t-il de grandir? L'arbre تتوقف عن النمو. L'arbre arrête-t-il de grandir? Non, l'arbre grandit toute sa vie. إذن l'arbre الشجرة تكبر في كل حياتها. إذن دائما الشجرة تكبر. إذن لا تتوقف عن النمو. Je m'évade. Donc أقوم تعلماتي. Qu'est-ce qui explique le grand-père? Qu'est-ce qui explique le grand-père? À qui le grand-père donne-t-il des explications? إذا ماذا يشرح الجد؟ À qui le grand-père donne-t-il des explications؟ لمن كيعطي الجد يعني الشروحات أو التفسيرات. Qui des deux garçons va dessiner les étapes de la vie d'un arbre؟ من الأولاد من الولدين سيقوم برسم مراحل حياة الشجرة؟ À ton avis, pourquoi un des deux garçons va-t-il dessiner les étapes de la vie d'un arbre؟ في رأيك لماذا سيحاول أحد الأولاد رسم مراحل حياة الشجرة؟ الأجوبة سنتعرف عليها كالتالي. إذا السؤال التاسع. Le grand-père explique comment naît et grandit un arbre. إذا سيحاول الأب أن يشرح كيف يعني كيف تنمو وكيف تنمو grandit يعني كيف تولد وتنمو الشجرة. Dixième question. السؤال العاشر. Il donne des explications à ses deux petits enfants. إذا الجد كيعطي شروحات وتفسيرات لأبنائه الاثنين. C'est Naïl qui va dessiner les étapes de la vie de l'arbre. السؤال رقم 11. Naïl qui va dessiner les étapes de la vie de l'arbre. إذا نايل هو اللي غادي يرسم مراحل حياة الشجرة. السؤال رقم 12. À ton avis, pourquoi un des deux garçons va-t-il dessiner les étapes de la vie d'un arbre? مثلا pour ne pas oublier les explications. باش ما ينساوش هذوك les explications, ou bien pour les montrer à sa maman ولا باش يوريهم يعني الأم ديالهم ou à sa maîtresse ولا باش يوريهم الأستاذة ديالهم ولا ses camarades الأصدقاء ديالهم pour faire plaisir يعني faire plaisir à papi يعني باش يقوموا يعني باش يفرحوا بابا جديهم ولا جدهم. Merci pour votre attention et à bientôt.